देखा आम दे केमती ट्यूशन कर कौ भाया छुआ आसुँच तुम चलतु देख निश्चय भाई हसी हसी गड़ीज एमती प्रकार छुआ सब आसुँच पढ़ी मो दे कति जो भाया माने माने होती तुम चलतु देख लास्ट जाए देखूँ जमा भी स्किप करियोनी निश्चय मजा लगे लास्ट पर्यंत देखूँ भाई चलतु नहीं लोग कहाँ से आते हैं ये गोटे छुआ डेली चली आउची मैंने बैग नहीं जाती जुगो कलर कौन हाल है सिलेट खुलुन तू कौन पड़ी खेलु ना बैगटा पिन जल्दी जल्दी पाठ सारी घर को गोटे बाट सारी देख देख गोटे कौड़ा मारो मुझे मारो मारो किनु ना कौड़ा गोटे कौन लिखी इंग्लिश रो मामन पाठ पढ़ा साइलुणी मामन पणीखा दाखन पणीखा दाखन दाग पणीखा दाग दाग दाखन पणीखा दीदी ये डाक दीदी मत डाक भूल कहने माड़ कौन खाली माने कौन लेखिकी नु ना कुछ देखिकी हेटा लेखुनु कौन डाकुथिलो सब बोल वाला कुड़िए थे सब कुड़िए भल से डाक दीजिए दुई पंचा केते एक का फोन करो चोरी कौन कैमरा देख के पूछ करता कौन है डाकी मान दो क्या डाकी मान दुई सत्ता आउ के पणी के डाकियो कोडे कोडे डाकिबार डाकिबार कर दे 12 2 1 4 14 23 1 16 2 1 भाई और डाकिबा तो डेली आ काया आई दिया ये माने देख बिया भी रंगर देखी लज्जा शिव करछन साइना हमर पूरा अब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा Oh,
गई ताପରେ लगा ಅದಕ್ಕೆ ಜೂರು ರೂರು ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೂರು साइलो साइलो एबीसी देखि बारे साइलो हमर एबीसी पूरा भाषा बड़ा खाते एदिके बैग खोल नुआ बैग जा कॉम्पार्ट गुड साइड देखि अबे लगा दे तो खा लगे White did. सुनना ओ वाला किलो Mudena, Tata, Dada, Latena, Papa, Baba, Algia, Alicia, Jaya, Abisha, Mundesha, 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 Yakia, Jackson. गुड सुनना ऑफ करो देखड़ा दे हां देखड़ा एबे घर जा से पाठले कह दिला सी तर सुनना तर जल्दी पळेबो साइनु घर पळा पाठ पड़ेगा पाठ पड़ेगा और जा ये पाठ डाको सही को बात नहीं दिगई सो टाटा Tata, टाटा Tata, 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 Mudena, गाधा Dada, अंतेना Atena, पप्पा Papa, बाबा Ava, मजा Malia, रालिया Lalia, पप्पा Lava, lalita Lalita, तेजा Mudena, तेजा Lalita, आख्या Akia, येलो Yaba, अंतर Luta, इसको Jala, तो ना करो Baya, तो ना करो Tapa, Baya, तो दुआ ना करो Putera, तुम जया Putera, Au, पापा का ना Papela, Balu, Manu, Uduta, पापा का ना करो दूर गो हरे कृष्ण Ada Kucha,
ସାହୁ ସାହୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ମାଙ୍ଗା ହଁ ସାହୁ ଭାନୁମତି ବାଲୁଚି ହଁ ସାହୁ ଆଉ ତୋ ଦିଦି ନା ଜିଜିଲା ନାଲି ସୁଲେଲି ହଁ ସାହୁ ମାମନ ଆଣି ତୋ ନାଁ କହିବୁ ମାମନକୁ ପଚାରିବା ମାମନ ଆମ ଘର ନାଁ କହିବୁ ଆସି ମାମନ ତୋ ନାଁ କଣ ମାମନ ସାହୁ ନୂଆ ନା ମାମନ ତୋ ନାଁ କଣ କାନ ତୋ ନୂଆ ନା ରଞ୍ଜିତା ମନ୍ଦିର ସାହୁ ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅମଗତ ସାହୁ ଆଉ ତୋ ମାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିମା ସାହୁ ଆଉ ତମ ଜେଜେଙ୍କ ନାମ ବଗୁମା ସାହୁ କଣ ବଗୁମା ସାହୁ ବୋଉମା ସାହୁ ମାନେ ଠିକ ଶୁଭୁନି ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ମମତା ରମଦା ଆଉ ତମ ଜିଲ୍ଲା ଆତ ଭଲସେ କହ ବାଲେଶ୍ୱର ଆତ ଆଉ ତମ ଥାନା ସୁର ସୁର ତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଖଡାପୁର ହରସାପୁର ତୁମ ଗାଁ ନା ବାଲି ଥାଇ ଏଇ ତମ ଗାଁ ନା ଏ ଆମ ଗାଁ ନା ହଉ 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 ଯା ହଉ ର ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଆଇତାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମତେ ବହୁତ ବାଟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଆଇତାର ନାମ ଭାରତ ହଉ ହଉ ଗାର ବି ମାରେ ପାଣି ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ମୁଖ୍ୟ ମଦନ ପସନ୍ଦ ନବୀନ ପସନ୍ଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ନବୀନ ଡବଲ ମଦନ ପସନ୍ଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହେବେ ତ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହେବେ ତ ଜେଜେ ହବ ଜେଜେ ହବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନିତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଦେଖିବେ ଭାଇ। ମୋତେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହସି ହସି ମାନେ ମୁଁ ବି ତ ବଢ଼ିଗଲି ଭାଇ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ।